Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba sigan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fabriki a dakisɛ dandi k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ retard la dɔɔni a kun y'a ka daminɛ 21h mais comme yan opposant dɔ bɛ yen ko Sonko ka o bɛɛ ka tasaw gosi 20h donc tasa mangaw no o baraman datugulanw bon donc hali n'an kun y'a kɛ aw kun tɛ mankan mɛn alhamdulilayi rabbil alamina sisan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ala ka jamana basigi ala ka fanga di sɔrɔdasiw ma alhamdulilayi rabbil alamina ala ka maliden bɛɛ lajɛlen kan bɛn émission kolonkalani ni y'a première partie bon alhamdulilayi rabbil alamina transition alsa me duwawu kɛ ala ka kan ka transition alsa transition ni politicien ala k'olu kan bɛn sɔrɔdasiw
ala ka fanga d'olu ma donso minnu fana bɛ yen yarabi ala k'olu bɛɛ lajɛlen kisi minnu bɛ manden kɔnɔ ani minnu bɛ manden kɔ kan émission kolonkalani an bɛna première partie daminɛ bi an bɛ kuma jumɛn kan o de ye CNT ani Assimi Goïta ani Choguel bon ne bolo a bɛɛ kun ye maliko ye e ta ye maliko ye ne ta ye maliko ye ninnu ta ye maliko ye olu ta ye maliko ye an bɛɛ ta ye maliko ye donc n'o fana an man kan ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ ka se cogo dɔ la n bɛ mun de fɔ sariya CNT sariya nana na cogo min na k'a fɔ ko élection ka kɛ tan ne ka sɔsɔli bɛ mun de nɔfɛ mɔgɔ 7 o mɔgɔ 7 premier ministre ale ko k'ale bɛ 4 di n'ale ye 4 di i y'o faamu wa donc ale mana 4 di CNT ka 3 di o 7 dafalen bon y a pas de problème bon président o ma mɔgɔ di je crois ne kɔni bolo kɔni ni président taara kɛ a tɛ se ka mɔgɔ di élection ko la kɔni o ye boli dɔ ye président bolo mun sɔn kan t'a da n'i ye boli di mɔgɔ ma i b'a sɔn kan de fɔ a ye dɛ ka kun di mɔgɔ ma ka nɛn bɔ a kɔnɔ o tɛ bɛn koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ CNT wo CNT tɛ foyi ye Assimi kɔ Choguel yɛrɛ tɛ foyi ye Assimi kɔ wa tiɲɛ de don donc ɲɔgɔn musalaka foro ka bɔ a ɲɔgɔn ma ca ok donc ni Choguel ko k'a bɛ 4 di CNT ka 3 di Assimi tɛ mɔgɔ di n'i y'a mɛn élection ko politicien de don an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko politicien ye mɔgɔ joli di mɔgɔ se ka élection kɛ ka politicien bɔ a la ni élection kɛ ka politicien bɔ a la o tɛ élection di o tɛ élection a bɛ fɔ o de ma ko o tɛ ne c'est à dire o tɛ élection ye quoi élection ka kɛ mais politicien t'a la o tɛ élection di o de ye transition ye e kuma an bɛna élection ka transition wɛrɛ de sigi donc mun tɛ bɛn a tɛ bɛn an k'olu tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna soit a ye kɛcogo min fɔ fo n'a sɔrɔ a ma kɛ ten mɔgɔ bon n'o kuma taara CNT la ni CNT mɔgɔw ko non o tɛ se ka kɛ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na i y'a faamu président bɛ mɔgɔ dɔ di président bɛ dɔ di Choguel bɛ dɔ di CNT bɛ dɔ di i y'a faamu wa banabaatɔw c'est-à-dire les handicapés bɛ dɔ di i y'o faamu donc k'a caya je crois est-ce que o tɛ kɛlɛ kun bɔ o tɛ kɛlɛ kun bɔ i y'a faamu bon ne bolo normalement ni président bɛ dɔ di CNT bɛ dɔ di premier ministre bɛ dɔ di nord mɔgɔ ninnu i y'o faamu wa n t'u tɔgɔ dɔn gaca ɲaɲaɲa n t'u dɔn mais an b'u wele tuaregi ninnu surakaw ninnu ka mɔgɔw olu fana bɛ dɔ di lujuratɔw bɛ dɔ di ne bolo o de ye démocratie ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi i y'a faamu caman ko k'a taara dɛ CNT bɛ mankan na dɛ Maliki Jaw non nin tɛ Maliki Jaw ko ye nin tɛ Faransi ko ye fo n'a sɔrɔ a ye mun fɔ anw ye n'o tɛ nin ye CNT ye mun fɔ o tɛ Faransi ko ye koyi an ka mɔgɔ caman fara kan o ye Faransi o tɛ Faransi ye o tɛ Macron ye o tɛ ONU ye o tɛ Union africaine wa o tɛ CEDEAO ye minnu bɛ fara kan bɛɛ y'anw yɛrɛ de donc an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw kana an kana tile ka ɲɔgɔn na nin na an kana na buruku foyi wuli nin na quoi ok donc a ɲuman ye mun ye ne bala k'a hakilina na président kuma derrière mo bɛ to président de bolo lala a tɛ ɲanga kɛ dɔn donc je crois o de ye sariya ye o de ye normal ye mianga kɛ Assimi Goïta o bɛ dɔ di CNT o bɛ dɔ di ok politiciens i y'o faamu jagoya u bɛ dɔ di lujuratɔw olu bɛ dɔ di ok an bɛɛ ni bɛɛ nin donna la ni jama yɛrɛ cayara ko min na n k'o de ye démocratie an ka kɛ Mali bɛɛ kungo ɲɛmɔgɔ Mali bɛɛ kungo ɲɛnabɔli mɔgɔ 7 mɔgɔ 7 bon ok o bɛ se ka kɛ mais n'a fɔra ko k'a caya cɛ mɔgɔ miliyɔn 22 kungo ɲɛnabɔli la ni mɔgɔ 7 bɛ t'o ɲɛnabɔ o fana tɛ ko ye koyi n'an cayara o de ye démocratie n'an cayara o de ye bɛn wa o de bɛ mɔgɔw da Assimi fanga la n'o ye transition ye nin ne bala ka hakilina ye koyi Choguel nin tɛ kɛlɛ kun bɔ ok e ka sɔn o ta ma n'a taara Assimi ɲɛkɔrɔ
asinu fana ka sɔn a bana jama ka caya bɛɛ nin ka don a la ko ala an kɔkanmɔgɔw bɛɛ nin ka don a la a bana n'a o dɔrɔn de y'a ɲuman a tɔ bɛɛ ye mɔgɔw ka kanakanakanw ye juge a fɛ ouais o de justice fana o fana nin ka don a la a bɛ se ko bɛ se ka ɲɛnabɔ justice quoi an k'o fɔ olu fana ko k'olu fana kan ka mɔgɔ dɔ di ça c'est normal lujuratɔw banabatɔw olu fana kan ka mɔgɔ dɔ di c'est normal CNT yɛrɛ minnu b'a kɔnɔ je crois u donna kɔnɔ o de kama mais n'a fɔra ko mɔgɔ 7 Choguel bɛ mɔgɔ 4 di CNT bɛ mɔgɔ 3 de o kuma an tɔw ye jɔnni CNT in filɛ nin est ce que anw de y'u voté k'u bila yen non est ce que u b'a kɔnɔ n'anw kungo de oui u bɛ se k'anw kungo fɔ mais u ma voté ka taa yen oui u ma bɔ dugusi la n'u ko dugusi u tɛ dugusi problème dɔn dugusi mɔgɔw ma jɛ k'u sigi u ta taara alhamdulilayi rabbil alamin a diyara n ye an faw don an baw don an kɔrɔkɛw don an dɔgɔninw don jɔ i y'o faamu mais n'o CNT kelen n'olu ko e y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 7 o ka dɔgɔ parce que jamana problème ba yɛrɛ mais sariya dɔw de bɛ yen faut k'olu changer o sariya n'an ko an b'o changer ka constitution yɛlɛmali o bɛna 8 mois ta n'an ko an bɛ 8 mois kɛ ka 8 mois kɛ encore ka taa fɔ k'an bɛ taa an ka constitution yɛlɛma n'an y'o kɛ CEDEAO mɔgɔw bɛ n'an dun hali n'u m'an dun an bɛ wuli Asimu kama koyi kɔnɔkulu jɛlen bɛ bin fɔ o tɛ tiɲɛ donc ni CEDEAO bɛ k'anw kɔnɔ donc alhamdulilayi ne nin bɛ se ka kɛ an ni CEDEAO bɛ bɛn an bɛ jɛ ni sariya in ye donc nin sariya in kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ minnu kan ka yɛlɛma an bɛ yɛlɛma an bɛ taa dɔɔni dɔɔni quoi nin de ye ne bala hakilina y'a ko la ne bɛ jo di CNT mɔgɔw ma y'o faamuya donc an kana bɛɛ kɛ français quoi nin ye émission fɔlɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin kana balaba bon nin ye ne hakilinata ye n'a bɛnna n ma bɛn n'o ma ne ma bɛn n ma nimisi mun na i b'o de kɛ ne ka pan t'a la wa nin dun ye tiɲɛ de ye mɔgɔ kelen ɲɛ wɔɔrɔ o tuma fiyɛntɔ t'o dugu la o tɛ ɲɛ koyi mɔgɔ bɛ don chauffeur ɲɛ kelen min mobili kɔnɔ ni gɔbɔni binn'o ɲɛ la o tɛ fiyɛntɔ ye falan na cɛ he a bɛ sabali voilà donc mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ ni bala ye ne bala kɔni CNT ne bolo n ka faamu in na dɛ n'a sɔrɔ o de y'an ɲɛ ne bɛ jo di CNT ma quoi donc aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ segin ka na tuguni nin kun ye émission nin kun ye première partie ye émission kolonkala nin a dankisɛ dadi kana balaba vive CMCR ou est Magasuba et Nafigi de Magasuba pour Kuma de bien. Nous nous jahili de ay. On se met en gros la vie de Joko ou est Magasuba. Après n'a qu'à venir de Gassoa. Ni un côté gaucher, ni ma dablambi bahaha. One love à vous tous. Kana balaba. Et donc il faut qu'on va donc on caméra. Il regarde donc on caméra. Il fera donc on caméra. Ousmane Tamboura. Tamboura qui temporise, il y a qui va temporiser. Merci.